Welcome to my channel DigiLearner. In today's video lesson, we shall discuss about setbacks to the nation state system. आजिर भिडियो लेसन पढ़ा जहाँकि ओडिया मीडियम पढ़ा जाति राष्ट्रपति आह्वान बा सेटबैक टू द नेशन स्टेट सिस्टम जहाँकि विश्व राजनीति बा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर अटे कोर 10 सेमिस्टर 4 रे पढ़ा जाए। सेटबैक टू द नेशन स्टेट सिस्टम बा जाति राष्ट्रपति आह्वान कौन रही से विषय बर्तमान आलोचना करवा। आम आगुरी आलोचना करथिले जे जाति राष्ट्र हेउची राजनीति विज्ञान बा अंतर्जातीय राजनीतिर केन्द्रबिंदु राष्ट्र मानक मध्य संपर्क अंतर्जातीय राजनीतिर मूलाधार अटे। किंतु आधुनिक जुगरे केतेक नूतन चिंताधारा विकास धारा को देखी केतेक मत व्यक्त करती जे राष्ट्र विशेष भाव यार सार्वभौमत्व क्षमता प्रति बा सार्वभौम क्षमता ह्रास पाइबाक लगिलानी। जदिओ जाति राष्ट्र निज गुरुत्वपूर्ण 4टी उपादान द्वारा ए मध्य विद्यमान किंतु वास्तव में यह भूमिका ह्रास घटी। स्पीरो हज बर्डिंग आदि प्रवक्ता मतरे आणविक जुगरे बा न्यूक्लियर एज रे जाति राष्ट्र गुरुत्व को अनेक मात्रा ह्रास कर देछि। हर्बर्ट सायरो का मतरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टुडे इज नॉट conducted between or among the state, nor it is most important phases even between the states. जाति राष्ट्र उपरे हर्बर्ट स्पायरो मत व्यक्त करती जे अधुना अंतर्जातीय राजनीति राष्ट्र मानक मध्य संपादित होना किंबा राष्ट्र मानक गुरुत्वपूर्ण समय नुहे। चार्ल्स मलिक का मतरे अधुना जाति राष्ट्र नुहे बरम सांस्कृतिक अंतर्जातीय राजनीति प्राधान्य लाभ करिछि। तेणु जाति राष्ट्र गुड़िक नहीं अनेक प्रश्न मन उंकी मारुछि जहाँ तथा कहीं किपरि जाति राष्ट्र परिवर्तन घटी क्यों प्रकार जाति राष्ट्र परिवर्तन आसी जाति राष्ट्र मृत्यु घटी कि जाति राष्ट्र प्रासंगिकता ह्रास पाई ना गुरुत्व रही। यहीपरि केते प्रश्न आज सृष्टि होची अनेक मतरे मनरे। द्वितीय विश्वयुद्ध पर अनेक नूतन राष्ट्र अद्भुत होची। अंतर्जातीय दृश्यपटरे अनेक परिवर्तन संघटित है जहाँ कि राष्ट्र व्यवस्थार प्रासंगिकता उपर प्रश्न चिन्ह लगाई थाए। राष्ट्र सार्वभौमत्वर और भूखंडर उपादान दुर्बल होगा लगिला। अणराष्ट्रीय संगठन नॉन स्टेट एक्टर आणविक जुग और राष्ट्र मान मध्य परस्पर निर्भरशीलता जाति राष्ट्र को दुर्बल कर लगी। जाति राष्ट्र को जो उपादान गुड़िक दुर्बल करने को दुर्बल करें सेगुड़िक गोटे पर गोटे आलोचना करवा। प्रथमतः इनक्रीज इंटरडिपेंडेंस वर्धित अंत निर्भरशीलता गणयोगायोग और गमनागमन क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन द्वारा गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र को जीवा आसवा सहज हो पड़ी। यह द्वारा राष्ट्र मानक मध्य निर्भरशीलता वृद्धि पाई। धनी तथा विकसित राष्ट्र माने कंचामाल श्रम और द्रव्य विक्रय निमंते विकासशील तथा अनुन्नत राष्ट्र उपरे एवं विकासशील राष्ट्र माने उन्नत यंत्रपाति पुंजी निमंते विकसित राष्ट्रगुड़िक निर्भरशील अटंती। अंतर्जातीय क्षेत्र में
ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ନୀତି ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାର୍ବଜନୀନବାଦ, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଜିମ୍। ଅଧୁନା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦକୁ ବିରୋଧ ନ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମହାଶକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଅଙ୍ଗ ରୂପ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକୀକରଣ ବା ରିଜିଓନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଯଥା ସାର୍କ, ଏସିଆନ୍, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ, ନାମ୍ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, G7 countries, G77 countries, G8 countries ଆଦି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ନୀତି ନିୟମକୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ନୀତି ସହିତ ସାଲିସ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଣବିକ ଯୁଗ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆଣବିକ ଯୁଗର ଉତ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣବିକ ବା ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବିସ୍ତାର ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଣୁରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଞ୍ଚଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମହାଶକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭିଏତନାମରୁ ଓ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ହର୍ଟସ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡିଂଙ୍କ ମତରେ ଆଣବିକ ଯୁଗ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅପ୍ରଚଳିତ ବା ଲୁପ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଏହି ମତ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲିମିଟେସନ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାୱାର, ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାରେ ଆଙ୍କୁଶ। ବିଶ୍ୱ ଜନମତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଲିପିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂମିକା ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ ଓ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧର ଅସଫଳତା ଯେପରିକି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନ ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମାନେ erosion of concept of sovereign equality of nation state, ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଚିନ୍ତାଧାରାର କ୍ଷୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ
समस्त सार्वभौम राष्ट्र समानता भितर संपर्क प्रतिष्ठा करें, किंतु वास्तव में यह अनुभूत न हो केवल तत्व सीमित हो रही, किंतु वास्तव में यह अनुभूत न हो केवल तत्व सीमित हो रही। एपरी जाति राष्ट्र पारंपरिक जुगरे अर्थात द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्वर 8 ରୁ 10ଟି राष्ट्र अंतर्जातीय दृश्यपट निजर कर्तृत्व विस्तार बा जाहिर करथिले। अधुना बा वर्तमान अमेरिका, रूसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन मिलित संघर भीत क्षमता भाव अर्थनैतिक क्षेत्र में यही राष्ट्र मान सहित जापान, जर्मनी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछन्ति। अन्य केतेक मतरे आगामी दिन में भारत, ब्राजिल, दक्षिण आफ्रिका मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करेंगे। तृतीय विश्व राष्ट्र मानकर विकसित राष्ट्र मान उपरे निर्भरशील यही चिंताधारा को मजबूत कर अणराष्ट्र संगठन आविर्भाव। राइज ऑफ सेवेरल पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर। अनेक अणराष्ट्र संगठन जेपरिक बहुराष्ट्र कंपानी, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जाति राष्ट्र प्रति एक बड़ आह्वान भावे उभा होइछन्ति। वर्तमान विश्व में 15,000 अधिक क्षमताशाली अणराष्ट्र संगठन कार्य करछन्ति, जो माने कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जाति राष्ट्र प्रति आह्वान सृष्टि कर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।